Ngayong hapon mga kalahi, naday ko karon sa akong classroom mga kalahi no. So medyo dugay-dugay jud ko na uli ron tungod kay na ako'y gitun-an nga lesson. So mas prepare magud ako diri mga kalahi nga ari magtuon kay hilom silent siya dili saba kaysa nan compared ko sa akong gistihan. So mas kung magtuon magud ka mga kalahi dapat nga ang palibot is dili saba kaya aron dali ani mo ma-absorb ang imong gipunan. So mao ra mga kalahi, ingat. Hi mga kalahi. So mapagipaguman ako mga kalahi no, sa pagtuon ako karon. So tanaw mga kalahi, git na kayo ang palibot. So time check alas 6:19 na. So tabian kita samot na traffic ayo ron. So nagtuo mo mga kalahi nga sayon mag-teacher dili gid mga kalahi. So kung mag-teacher ganin mo no, nayo makadaghan kung kaya ba ninyo ang trabaho sa usa ka teacher. Okay? So mao ra na mga kalahi, amping tang tanan. Bye-bye.